باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الاول بیتی. اس کا ہم نے پہلا پیراگراف پڑھ لیا تھا اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی ناؤن. مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نسیم. ہلو. ہاں 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 آواز تو آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ خیر ابھی آقا جی نہیں آئے ہوں گے. اچھا بھی نہیں آیا تھا. نہیں 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 میں موج ہی ہے. تو کل ہم نے آپ کو اس میں بتایا تھا کیا یاد ہے کہ کسی بھی نام کو جب مضاف کرتے ہیں کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، تو یہ بیت مضاف ہوتا ہے اور یا مضاف الیہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بیت مانے ہوتا ہے گھر، بیتی میرا گھر. کیا ہوگا؟ میرا گھر. بیتی میرا گھر. اور اب دیکھیے یہاں پہ کل ہم نے اس کا پہلا پیراگراف آپ کو پڑھا دیا تھا. ہاذا بیتی. آواز کو کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ جی سر. جی مولانا صاحب. ہاذا جی آواز ہے. بیتی یہ میرا ہے. ٹھیک ہے. بیتی امام المسجد. میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. اس کو لکھ لیا ہوگا امید ہے. کیوں علی عباس؟ میں نے لکھا ہے. اچھے مت کریے. ہاں آپ نے تو کل ہی بھیج دیا تھا مجھے اور کچھ ساران نے بھیجا، آپ نے دیکھا بھی تو باقی، لیکن دکھایا نہیں کسی نے تم میں سے. آگے دیکھیے پھر اس سے یہاں تک یہ پہلا پیراگراف تو واضح ہے جو کل پڑھا تھا ہم نے. چلیے تو آگے جی دیکھیے. سر. مجھے دوسرا تھوڑا هذه غرفت اخی. یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. میرے بھائی کا کمرہ ہے. کمرہ ہے. کیا کہیں گے؟ میرے بھائی کا کمرہ ہے. وَتِلْكَ غُرْفَتُ أُخْتِي. اور وہ میری بہن کا غرفت اخی کبیرتن. میرے بھائی کا کمرہ میرے بھائی کا کمرہ. وغرفت اختی صغیرتن. اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. صغیرہ مانے چھوٹا. اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دیں گرامر کی کہ یہاں کبیرہ پہلے سینٹینس میں کبیرہ، دوسرے سینٹینس میں صغیرہ، یہ خبر ہے. اس کا مبتدا جان رہے ہیں کون ہے؟ اس کا مبتدا غرفہ ہے. کیا ہے؟ غرفت اخی. تو غرفہ مبتدا ہے اور کبیرتن خبر ہے. اب آئیے غرفت اخی امام غرفتی. غرفت اخی میرے بھائی کا کمرہ امام غرفتی میرے کمرے کے سامنے ہے. وغرفت اختی. اور میری بہن کا کمرہ امام المطبخ کچن کے سامنے. مطبخ مانے کچن. لی اخن واحد. لی اخن واحد. میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامہ. اس کا نام اسامہ ہے. تو جیسے بیتی میں یا مضاف تھا ویسے ہی اس میں ہو مضاف ہے. اس مضاف ہے اور ہاں کیا ہے؟ مضاف الیہ. یہ جو اسمہ نظر آ رہا ہے یہ اسم مضاف ہے. یہ ہو جو اس میں چھوٹا سا لگا ہوا یہ مضاف ہے. بات یاد رکھیے گا یہ ضمیریں جب ناؤن سے ملتی ہیں تو مضاف الیہ ہوتی ہیں، جب فعل سے ملتی ہیں تو مفعول بہ ہوتی ہیں. ولی اخت واحدۃ. اور میری ایک بہن ہے.
اسمہا سعاد، اس کا نام سعاد ہے. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، ابی و امی میرے والد اور میری ماں، فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ اس بڑے کمرے میں، کیا کہیں گے، اس بڑے کمرے میں ہے. صحیح ہے نا، چونکہ غرفہ کی صفت یہاں کیا ہے، کبیرہ، کیا بولیں گے، فی تلک الغرفۃ الکبیرہ اس بڑے کمرے میں. انا احب، اب یہ احب جو نظر آ رہا ہے، احب یہ فعل مضارع کا 13واں صیغہ ہے. کس کا ہے، فعل مضارع کا 13واں صیغہ. اس کے لیے فعل مضارع آپ کو صحیح سے معلوم ہونی چاہیے. صحیح ہے کہ فعل مضارع آخر کیا ہے. تو احب، انا احب میں محبت کرتا ہوں، ابی و امی اپنے والد اور اپنی ماں سے، و احب اور میں محبت کرتا ہوں، اخی و اختی اپنے بھائی اور اپنی بہن سے. صحیح ہے. تو یاد رکھیے جب فعل مضارع لکھتے ہیں تو فعل مضارع کی گردان کے لیے پہلے اس کے وزن کو یاد کرنا ہوگا آپ کو. باقی چیزیں میں ایکسپلین کر دوں گا، فی الحال گردان کو نوٹس میں لے آئیں اپنے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو. کہا کیا، اس کو کیا کہا آپ نے مولانا، جی یہ کیا کہا آپ نے، یہ کیا، یہ ابھی آپ نے کیا کہا، یہی کہا نا کہ یہ فعل مضارع ہے. یہ وزن آپ کو لکھ لیجئے اور اسی وزن پہ ساری فعل مضارع کی گردانیں ہوں گی. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلان، یفعلن، ہوگا یفعلن، یفعلن، پھر کہیں گے تفعل، پھر تفعلان، پھر کہیں گے تفعلون، تفعلون، پھر کہیں گے تفعلین، کیا بولیں گے، تفعلان، تفعلان، تفعلنا، تفعلنا، پھر بولیں گے افعلو، نفعل. یہ 14 صیغے ہیں. ٹھیک ہے. اب چھٹا صیغہ اس میں آ جائے گا یفعلنا، یفعلنا. لکھنا باقی ابھی آتا. ہاں نہیں نہیں، وہ ایک کو ایڈ کرنا تھا، سکینہ بانو آئی ہیں. السلام علیکم وعلیکم مولانا السلام. صاحب. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ہو سب گئی ٹھیک ہے. شادی، آپ لوگ کیسے ہیں شادی مولانا وغیرہ صاحب؟ ہوگی اچھے سے؟ ہاں جی جی الحمدللہ. چلیے ماشاء ابھی اللہ. آپ کیا ایگزام چل رہا تھا اس لیے میں نے جوائن نہیں کی. ایگزامس ہو گئے نا تو اب آپ یہ 5 چھٹا کیا لکھ نہیں رہا ہے. تو یہ دیکھیے میں پڑھ دے رہا ہوں ایک بار. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو،
तुम लोग भी लिख लो, तुम्हें भी लिखना है ये, हाँ तुम्हें भी। तफअलु, तफअलाने, यफअलना, यफअलना, फिर तफअलु, तफअलाने, तफअलूना। आगे तफअलु दोबारा है ये? हाँ ये चौथा भी है? देखिए, ये जो पहला तफअलु है ये मुअन्नस गायब का है, और ये जो दूसरा तफअलु चौथा है ये मुज़क्कर हाजिर का है। तो दोनों एक से होते हैं आगा? दोनों एक से, वो समझ में आ जाएगा जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा किसके ओके, लिए। इसीलिए हम जी, मतलब करते हैं। हाँ, लेकिन आपको सबको अलग अलग लिखना है। फिर तफअलीना, ये मुअन्नस हाजिर का है वाहिद। तफअलाने, देखे तफअलाने तो कई बार आया है, ये तफअलाने, ये तफअलाने, ये तफअलाने 3 बार है। तफअलना, ये तफअलना है। अफअलु, नफअलु, तो ये मुजारे की गर्दान है, ये फेले मुजारे। इसका तर्जुमा मौलाना हाजिर और इस्तकबाल में किया जाता है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे मैंने ये फालू है तो वो आगा बार करता बार है, पढ़ दीजिए एक बार, वो करता बार है बार या से। करेगा। ये फालाने वो दोनों करते हैं या करेंगे। इस तरह तुम क्या कह रहे थे बेटा? 8वां तफअलना, उसके बाद नफअल है 7वां। या तफअलना इसके बाद कह रही है? आगा बारवा बता दीजिए। क्या बता दूं? बारवा, बारवा 12वां है तफअलना, तफअल। तफअलना, ये अफअल नहीं मुफअल। तो 7वां क्या है आगा? 7वां पे आ जाइए, तफअलना, तफअलु, तफअलाने। नहीं, 7वां नफअल है, ये नहीं तफअलु है। वो भी तफअलो है। जी 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 जी। तफअलो, फिर 8वां तफअलाने। हाँ, फिर तफअलाने, तफअलूना। मैं आगा देखता 10वां क्या है? हूँ, अगर इसका हमें वो मिल जाता है तो मैं अभी पीडीएफ इसकी सेंड कर देता हूँ। इसको मैंने बाकायदा बना रखा है। और रुक जाइए, रुक आगा जाइए, 10वां क्या है? थोड़ा सा वेट कीजिए, इसकी थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग नहीं मैं होती होगी ना हो तो अगर मुझे यूट्यूब पे, इसकी नहीं पीडीएफ मिल जाएगी रिकॉर्डिंग? तो मैं भी आपको शेयर कर दूं। शायद इस कंप्यूटर में होनी चाहिए, डाउनलोड में जाऊं अगर तो नीचे जाएंगे तो आगा शायद मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि ये काफी तो कई बार तो किया गया है। हो गया। मैं भी आगा देखता इसकी हूँ, मेरे वीडियो नहीं मोबाइल में है यूट्यूब होगी तो पे? मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जिसमें हमने माजी और मुजारे दोनों की गर्दान बाकायदा कंप्यूटराइज कर रखी है। इसमें जेर जबर आपको पता चल जाएंगे। आगा ये कहीं क्या जी, कुछ आगा मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या कहा आपने? क्लास में किसी को मेरी आवाज? आपकी बात नहीं आ रही। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने इस्तेमाल किया था मौलाना इस किताब में, ओहिब्बो किसकी जगह पे है? अफआलो की जगह पे है। ओहिब्बो किसकी जगह पे है? अफआलो की जगह पे। आए समझ में? अक्तुबो किसकी जगह पे आएगा? अफआलो, अक्तुबो, अफआलो, वही बस रहेगा। अक़राओ, तफअलना, उसके बाद तफअलीना है। ये तफअलीना है। तफअल, हाँ, तफअलूना, तफअलीना, तफअलाने, तफअलना हैं। परेशान ना हो, तफअलाना और पीडीएफ तफअलना। सेंड करेंगे। 11वां तफअलाने। अब देख लीजिए इंशाअल्लाह जो इसकी तमारीन है, आप लोग क्या करेंगे, बाकी को भी लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि अरबी लिखने की आदत पड़ जाए। और इंशाअल्लाह कल इसकी तमारीन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल तफअलना। आलमीन।